Ikaduha na din na akong balik diri sa tindahan kanina. Dito ko sa gawas sa may palengke, inipalit ko bugas. Nabalitaan man gud na ako nga naibagyo nga umaabot. Lisod pod kaayo kung dili ta pamalit sa atong kinahanglanon susulod sa balay. Duha ra mi sa akong bana gapuyo dito kaya ang akong mga anak naaman sa probinsya. Kaming duha sa akong bana nagtrabaho man. Mao ni dalikyat ni balik na po ko usog diri sa groceryhan aron mapalit ang kinahanglanon. Sama sa sabon, sa Sunrox, kandila, posporo, ug uban pa. Ako nang gipamalit kay basig mo kalit unya og brown out wala mi magamit. Kay ingon lagi sila kusog kuno kayo ning bagyuha. So mao na to. Datoy-toyo ko pangitag unsa pay laing kinahanglanon namo sa sulod sa balay. Ang akong kwarta, budget kaayo, usa ka libo ra in taon kay wala pa sweldo. Mao pay pagbalik sa trabaho nako. Sumoto ako gyud tawon, gi-budget og mayo akong kwarta. Wala ko kapalabig kuha og sa ganahan kong paliton pero akong gipugngan akong kaugalingon. Kay lisod lagi kaayo ang panahon karon. Sumao na ni padulong na intawon ko sa cashier. Akong gihuna-huna basig mo sobra sa usa ka libo akong balayran. Mao nga ako na lang gamiton ang akong points sa card aning nga tindahan. Kay naa man sila suki card. Maayo na lang pod pagpangutanan nako sa cashier. Nisugot pod siya. Mao to yung tawon. Nakabawas pod in taon ko sa akong balayran. Ug mao lang to ning adto ko sa service center para ipa-approve ang akong points sa suki card nako. Kay ingon man sa cashier dito ra ko moduol. Sagang salamat.